घूमर पहाड़ सागर दिघी। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, हमें लड़ाई शांतिपूर्ण करनी होगी। हैदराबाद से कोई आया जिसे बीजेपी ने पैसे दिए आपको भड़काने के लिए, आपको एक हथियार की तरह इस्तेमाल करके उन्होंने सड़कें जाम की और जजों का घेराव किया। और इसका नतीजा क्या निकला? क्या आप चाहते हैं कि यहाँ राष्ट्रपति शासन लागू हो? अगर आप टीएमसी की सरकार चाहते हैं तो आपको जिम्मेदारी से काम करना होगा। उनके चालों में मत फंसिए, किसी की भी बातों में मत आइए। बीजेपी के अंदर सांप्रदायिक तत्व है, जैसे आप लोगों के बीच में भी कुछ सांप्रदायिक लोग हैं जिन्हें बीजेपी के पैसों पर हैदराबाद से भेजा गया है, जो यहाँ आपके वोटों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। बंगाल, मुर्शिदाबाद और अपने अधिकारों की रक्षा करें। মনে রাখবেন, লড়াইটা আমাদের শান্তিপূর্ণভাবে করতে হবে। হায়দ্রাবাদ থেকে কেউ উড়ে এলো আর বিজেপি কয়েকটা গদ্দারকে টাকা দিয়ে আপনাদের উত্তেজিত করলো আর আপনাদের দিয়ে রাস্তা অবরোধ করলো, জাজেদের ঘেরাও করলো। রেজাল্টটা কি হলো? রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করা। আপনারা কি সেটা চান? না আপনারা শান্তি চান? আপনারা বাংলায় থাকতে চান? আপনারা তৃণমূলের সরকার চান? আপনাদের ঠিক করতে হবে। যদি আমাকে বিশ্বাস করেন তাহলে দয়া করে কোনো প্ররোচনায় পা দেবেন না। যদি আমার প্রতি বিশ্বাস থাকে কোনো উত্তেজনায় পা দেবেন না, কোনো জাজেদের কাছে যাবেন না। পরিষ্কার বলছি, আপনারা এইভাবে করবেন না কারো কথায়। বিজেপির মধ্যেও কমিউনাল লোক আছে, আপনাদের এখানেও কিছু কিছু কমিউনাল লোক ঢুকেছে যারা বিজেপির টাকায় হায়দ্রাবাদ থেকে উড়ে এসেছে আর এখানে টাকা নিয়ে আপনাদের ভোট ভাগাভাগি করার চেষ্টা করছে। রক্ষা করুন বাংলাকে, মুর্শিদাবাদকে রক্ষা করুন, নিজেদের অধিকার রক্ষা করুন। আর আমি থাকতে জেনে রাখবেন, আমি তো